Hello, Amlan, hello world. So February karon, so Valentine's month. I supposed to have thought of sharing this message to all of you last ko on Valentine's Day. Naka-remember dyan ko i-share ni pero mas better siya I-feel nga mo-share ko sa akong Valentine's message on a Sunday nga adlaw sa pagsimba sa almost sa kadaghanan sa mga Christians all around the world para po masagulan po na kung Bible verses ang celebration sa Valentine's Day. Kami sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mag-celebrate po mi. Ako mismo, part ko sa among church diri sa Dumaguete City, a small group ng mga 100 plus. Ang plano nami Valentine's Ball sometime this week, Saturday na day, February 22. Celebrate mag Valentine's nga it's about love, it's about charity nga which is kuan magud kaning plan of salvation of our Heavenly Father and Jesus Christ. Kung aton is sum up tanan, it all started before from the very beginning all throughout history and forever about love kuno siya or charity. Love, charity magud is a higher form of love bitaw nga this is the pure love of Christ, the love our Savior Jesus Christ has for all of us that is called kana pure is called charity. 100% love yun nga wala jud sagol nga murag kabuang ba or hinugaw. So mao po na atong gi-aspire nga maparehata og love nga gitawag charity nga love ni Jesus Christ. Uh, about Valentine's, katawa lang ko ba, share lang na one time sa amlan ko magsimba sa unas sa amon church, murag there was a time nga na kuanto nang atol og February 13 and the day before Valentine's nga kuanto siya 13 and then kuan na traffic na gikag Dumaguete pa yung amlan nagsakay kog series niya nagkuan jud ko nagtindog ra ko sa basuot kayo that ang nay radio ato niya talk about Valentine's kay kuan month man the day before Valentine's Day pa gyud niya knowing February 13 nga 13 na traffic samot sa poblasyon sa proper diya sa Sibulan kay panagkutay di na siya kay 13 month every 13th of the month na step pang dagkot diyan may topic sa radio nga ako natunggan yan dito nga magdagkutanay kuno karon nga kung in love ka kuno may mo relationship managkot kuno kay mo kandila gamiton is pula and then kung murag shaking in your relationships yellow yellow na color coding ang mga kandila yellow nga kandila imong dagkutan. Tapos kung murag kuan pa ka, nang crush pa siguro nimo, starting pa ka, wa pa kasugta, green siguro. And then apay purple nga kandila kung usaw ta murabag nag-break na mo, broken hearted and kung usa ka sa mga singles or sa wala yung makadate. Niya dito ba daghan to makolor sa kandila niya. Anto nabot ko siya sa mga singles nga wala jud moy ka-date karon nga Valentine's. Ang gisulti dito nga panagko tala mo katol para di ko na talamukon minana ba nakatawa ra pag kwato imbes mo offend ang walay ka date nakatawa ra pag ko kay I mean ano mo kasuko po nato na especially nga Valentine's is a season for love of loving inana so mo share lang ko karon ha ng sa Valentine's ay nasugdanan nako about the plan of salvation of our Heavenly Father, Jesus Christ, the greatest love affair of all time for me is found in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. So muna pinaka-greatest love form of charity gyapon nga dita unfathomable but di nato kay ma-fathom, masabtan, matungkad ang klase sa love ni Heavenly Father kanatong iyang gibadala yung bugtong anak ko si Kristo ug sa history kabalo kita sa gibuhat ni Jesus Christ para pagpakita po sa iyang charity sa atong makatawan. So John 3:16 nakita po ang love kanang mga magkasal gani magdili gud malikayan o di gud malimtan nga maghisgutan ko ng 1 Corinthians 13, a letter of Paul to the Corinthians, the mga tao sa Corinto sa una nga nagsulti siya about charity nga nadya sa verses 3 to 7 sa 1 Corinthians chapter 13 verses 3 to 7 nga love is patient, love is kind, love is long suffering, love invadeth not, love doesn't puff up, love is kind of forever ano ba siya so nani bakit ka bala itong love
more ang importante gid is patient, and kana siya forever siya, dili siya pwede nga I love you now tapos pagkaugma di na pud ka, then or 10 years sa di ay or 20 years sa di ay. Dapat kung true love guna siya, charity guna siya, it should be forever, sama sa love ni Heavenly Father Jesus Christ kanato. And then mo share lang ka on this Valentine's month, kanang the greatest commandment of God is about charity, about love. Again, makita nato sa Saint Mark sa New Testament, chapter 12, the book of Mark, chapter 12, verses 30 to 31. The Lord's two greatest commandments. Ingon siya dere, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. And this is the first commandment. So, tanan dyan nato senses, kusog, panguna-una, kasing-kasing tanan, ato dyan i-love atong at si God, Heavenly Father. And then the second is like, namely this, that thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Grabe, no? Siguro sa panahon karon magtanaw ko sa real kay kung ko kay siguro tanaw reels karon, padighan na magdebate ka bas mo religion, magtirahanay. So makay question ta nga, so may love ana ninyo karon. Ang point lagod nako nga kung imong i-love ang usa ka tawo, even other religious members of other religious denominations, di man siguro nimo sila awayon, pasakitan, i-bash, i-prove sa makatawhan nga safe sila kay murag na defeat nato or nakuanta ni violate ta ani nga commandment nga ngon pagod diri sa last nga there is none other commandment greater than this. So kung nakaingon ka gapish ka gasangyaw ka sa pulong sa Ginoo, pero kuan ng dili love, so na violate gyapon nimo ang greatest commandments, which is loving God and loving our neighbor. So perhaps kaysa pasakitan nato sila, sometimes ato na lang sila understand, i-respect, and there will become a time nga through our example and continuous love to them nga ma-feel nila nga beautiful or sincere ato message about love. Then they would ask us, tell us what you learn about the words of God, para kuan mo nakita man namo sa imong action. Charitable man ka, may kugmaon man ka. So sabi mong mga doktrina na katunan diya sinana siguro paagi, kasi yung pasakitan the more nga di na mo to nato, the more nga matigaway na nato, the more nga magdebate mo, nasa man mo sa katapusan na wala gyapon, wala maayong ending. Sige, ana lay pa i-love na lang nimo, tagay na lang imbis ng palungon nimo pasakitan, tagay na lang pan. Manana. So those are the two greatest commandments, and i-relate nato sa 10 commandments. The first four of the 10 commandments, commandment number 1, 2, 3, and 4, is very related to the two greatest commandments. First is to love God. Kan about God na siya, kan na worship God with all, ano ba? Then katong usa pa, no other gods. Tapos no, walay blasphemy, dili mo siya binuanga, dili mo siya bastusan ana. Then ang katong commandments number 5 to 10, katong thou shalt not steal, thou shalt covet, thou shalt not call false witness, and ana are related to the second of the two greatest commandments, which is loving your neighbor. Napo ko nakatunan sa akong research ba nga actually we can always love God. That is the first commandment. That is compulsory ko na siya, kanang kuan ko na siya, nang mandatory ko na love. And then how can we love God? Para sa scriptures po bang sa ato siyang sininaan, ato siyang pakanon, ato siyang paimnon, ato siyang tagag-shelter, ato siyang assist nga wala kanusama naghubo si God nga ato siya tagag-sinina, kanusama siya gigutom. So kato nga scriptures niingon si Jesus Christ mismo nga, if you have done it unto the least of this my brethren, you have done it unto me. So kung kita kay imong neighbors, imong isikatawo na nakinalagtabang, ako imas lang tabangan, samara pud ka sa nag-serve o nag-love, nag-alagad sa atong Ginoo. Sinana, no? Simple na good. So mura pag ningon si Heavenly Father nga, I want you to love me. Tapos how can we love you, Heavenly Father, when you have everything? Then for you to love me, you have to love your fellow men, imong isikatawo. Kato tabangan nimo sila. I-bless us Ginoo. Kina akong gi-share sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Happy Valentine's again to all.